हेलो गाइस गुड मॉर्निंग आज आम बाबा को मु बाहरी निश्चिंत कहली भुवनेश्वर बाहरलु आउ तो चलो देखिए आम केमती गलु केमती आसिलु आउ एबे देखंतु आम एबे आईआरसी विलेज दे जाउछु आउ आईआरसी विलेज रो आम सीआरपी बाहरबु सीआरपी रो ओवरब्रिज दे आउ कटक जीवु कटक रू पुणी जगतपुर छकरू आम राइट साइड जावा पड़ो देन आ पड़ो सालेपुर तापर निश्चिंत कोली तापर केन्द्रापड़ा पड़ो तो आम जावाक चाहूँ निश्चिंत कोली तो चलो देखिए केमती कौन गलु एबे बर्तमान आम कुआखाई ब्रिज दे पहुँची गलुनी आउ जस्ट जस्ट 50 मीटर आगे गले कुआखाई ब्रिज स्टार्ट हो आई ब्रिज रे आम सीतुर मोर किसी फोटो उठेलु जेबे आम जाइलु जगतसिंहपुर आउे तो आम जगतसिंहपुर जो जाइलु तो ए बार देख निहाती जावाक पड़ता तो आ गलु ही ना आउ गलापर कि आम ओएमपी छक आम राइट साइड जाइलु किंतु एबे कौन करिया पड़िबो ना आपण जेहेतु सालेपुर केन्द्रापड़ा ए रोड रे जावाक चाहूँगी तो तुमको जगतपुर रु राइट साइड जावाक पड़िबो आउ आम तो जेहेतु निश्चिंत कोली जीवु तो जगतपुर देकी जीवु तो जगतपुर छक आम राइट साइड गलु आउ ये देखो ये जगह आम किसी फोटो उठेलु कि लेफ्ट साइड उठेलु आउ जदि से ब्लॉग टी चेक करिया चाहते मोर फास्ट ब्लॉग टी से केन्द्रापड़ा होता भुवनेश्वर केन्द्रापड़ा जाकि चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन दि जाए गोटे मुमेंट देखा आपको देखो गाड़ीटा कि चकाचक है बढ़िया पूरा धोई गाड़ीटा को एबे तो पहाड़ पहाड़ पर पुणी फुल्लखरा तापर कटक आउ समस्ते जेहेतु कटक आसवे आ बाली यात्रा वेलकम हो जाए बाली यात्रा एंजॉय करेंगे आ भुवनेश्वर भी बाली यात्रा होची भुवनेश्वर आ कटक जेहेतु आसुँच मसरे तो देखिकी जी आ 4 सरजीव कटक बाली यात्राटा आउ देखिकी एंजॉय करके जी आ यही ब्रिज टी हूँ काठजोड़ी ओवरब्रिज तो ये काठजोड़ी ओवरब्रिज दे तापर ओएमपी छक पर महानदी ब्रिज पड़ो देखो देखो आगे देखो ब्रिजटा तो बेसी समय लगुनि सरिया अति बेसी 5 मिनट लगे क्रॉस करने ब्रिजटा को अल्प बाट यही पहुँची गला आम कटक रे देखो कटक भ्यूटा के कौन आम तो ओवरब्रिज पलैब कटक भ्यूटा कौन देखे से पूरे देखी दिखाँ आ जगतसिंहपुर जाऊँगी माने आमर ये आग को जस्ट देखे भी चलतु ओएमपी छकू आप राइट साइड जावाक पड़ो आदि आप आग को जी जदि बालेश्वर किशोर जलेश्वर तो सीधा रोड धरिक पलैबे आउ देखु जगतसिंहपुर भी यही बाट ही जी बट आ टे आग को ओएमपी छक आप राइट साइड जी तो जगतसिंहपुर जी चाहते कि पारादीप रोड पारादीप आड़े तो से पट पाख हम आई देखु ये आम जगतसिंहपुर गला ये गोटे विसर्जन होता माँ काली माँ ये भ्यूटी ये आम देखी राइट साइड देखूँ कुआड़े लेफ्ट नहीं राइट नहीं आप जो चाहते सालेपुर मैंने सीधा सीधा जी जो टर्निंग अच्छे से डायरेक्ट टर्निंग तो मुझे देखी आ गोटे ही टर्निंग जदि भुवनेश्वर जाऊँच आप केन्द्रापड़ा
कि ତା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଗତପୁରରୁ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଗତପୁର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭିୟୁଟି ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ତ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସେଇଟା। ଆଉ ଏବେ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ତ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଜଷ୍ଟ ସରୁ ସରୁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଛକ ଯେଉଁ ଛକରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଯିବାକୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସିଧା ତ ଯିବେ, ସେଇଟା ୱାନ୍ ୱେ ରୋଡ଼ ଯେହେତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ କେମିତି କ'ଣ, ଲୋକ କେମିତି ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଲେପୁରରେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଲେପୁର ଦେଇ ଆମେ ଯିବା। ସାଲେପୁରରେ ଆମେ ଖାଇଛୁ, ସେଇଠି ବି ଖାଇଲୁ ଆମେ ସେଇ ରସଗୋଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସଗୋଲାଟେ, ସେଇଟା ନେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବରା 6ଟା, ତରକାରୀ ଦେବନି, ଡାଲମା ଦେବ, ସେଇଟାକୁ ନେବ 42 ଟଙ୍କା। ଖାଇବେ ଟିକେ, ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଠି। ଆମେ ବି ଖାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳୁ ନୁହଁ, ଆସିଲା ବେଳୁ, କାହିଁକିନା ଗଲାବେଳୁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ କାମ ଥିଲା ଆମେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବ କି? ଆଗ କାମ ନା, ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବା, ବୁଝିଲ କି? ଆଉ ସେଠାରେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଭିତରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ, ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ଏଇଟା ନେଉଛି ସେଇଠି 4 ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର୍ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଉଛି 25 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଖାଇବେ ବି, ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଏଇ ଖାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି କାମ ସାରି ପୁଣି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇପଟେ ହିଁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଛକ ଆସିବ, ସେଇ ଛକରୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ହାଟ ଟିକେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ହାଟରେ ବି ଏକ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ତ ହାଟ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ 70 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବି ସେଇଠି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ବାବାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ।
କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଛକରୁ ଆମେ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲୁ। ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସିଧା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ହାଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ସେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ହାଟ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ କାମ ସାରି ବାହାରିଲୁ ପୁଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଟେ ଆସିଥିଲି ତ ସେଇପଟେ ହିଁ ଯିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବିରିୟାନୀ ଦେଉଛି। 4 ପିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଦେବ ଏଇ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନଟା। ଆଉ ରାଇସ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଆଉ 120 ଟଙ୍କା ନେବ। ଆଉ ଏବେ ତ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଯେହେତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସେଇଠି ଟିକେ ଭୋଜନ ଖାଇଦେଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ବିକଳାନନ୍ଦରେ ଟିକେ ଖାଇକି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଓକେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପୁରୀ ଆସିବ, ପୁରୀ ପାର୍ଟ 2 ଆସିପାରେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା, ଆଉ ଟାଟା।